yung guys sa video na to, isi-share ko nga sa inyo kung paano tamang paggawa ng thumbnail sa CapCut. Tara guys, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Punta na tayo sa first step natin. Punta muna tayo guys sa Canva. Doon tayo guys kukuha ng background natin. Optional lang to guys, kung gusto nyo mayroon naman doon sa CapCut. Pero ako dito ako sa kumukuha para makapamila ko. Pindutin lang natin to guys na YouTube thumbnail. Tapos dito tayo guys mamimili ng thumbnail, no. Yan. Yan guys. Tapos pindutin lang natin to guys na element. Yan guys, see all. Yan guys, lahat yan nandyan, mga thumbnail lahat yan guys. Gagawin natin guys, yan ba ito, napili natin, i-click lang natin yan guys. Tapos i-drag lang natin guys hanggang sa kasukat na yan. Yan. Yan guys. Diba? Yan guys, no? Yan. Yan guys. Tapos isip na lang natin yan, ganyan. Ubra yata guys. Oops. Yan. Isip natin yan guys. Yan sa taas, pindot natin. Tapos i-save image natin, ganyan. Tayin lang natin guys na ma-download yan, no? Yan ang background natin guys. Yan. I-back na natin guys. Yan. Back na natin. Tapos punta tayo sa gallery para matingnan natin kung nandun yung ito na guys. Nandito sa gallery yung picture na sinigta natin galing sa Canva. Tapos punta na guys tayo sa CapCut. Yan. Tapos add new project. Kukunin natin guys yung background na kinuha natin. Sample lang to guys. Mamili lang kayo mga background doon. Tapos add project. Tapos overlay. Hanapin natin guys yung picture na yung overlay natin. Diba guys, itong ang picture na napili natin. Yan. Pindutin lang natin yan. Tapos i-remove background. Yan. Tapos okay natin guys. Palakihan lang natin. Yan. Tapos okay na natin yan guys. Yan. Tapos dito guys, optional lang din to. Kung gusto nyo guys, diretso na kayo dun sa final step natin. Kasi dito guys, pag dito tayo gumawa ng thumbnail natin, hindi rin ito masisearch doon na, hindi rin natin ito magagamit dun sa YouTube guys. Hindi rin natin magagamit sa YouTube thumbnail guys. Kasi magiging video tag ito guys eh. Siya na, ayan. Pag play natin yan guys, nagiging video siya. Kaya hindi rin ito magagamit doon. Optional lang to guys. Kasi ako, dumadaan ako dito para lang mag-remove background. Para medyo maganda guys. Tapos ang gagawin natin guys, para maging maganda guys yung picture natin dito, no, pag ni-remove natin yung background, ang gagawin natin dito guys, i-screenshot lang natin yan guys. Yan. Yan. Tapos back na natin. Doon na tayo guys sa final step natin, no. Yan. Dito na tayo guys sa photo editor. Yan. I-click lang ulit natin guys yung background na napili natin. I-add natin. I-resize natin guys, size. Hanapin lang natin to guys yung 16:9. Yung guys yung size ng thumbnail natin, 16:9. Okay. Tapos add photo. Yan. Hanapin na natin yung picture na ginawa natin. Tapos i-crop natin guys. Yan. Yan. Tapos lakihan lang natin hanggang sumakto sa dyan guys sa frame. Yan. Check. Tapos lakihan na natin ng konti. Yan. Yan guys. Okay na yan. Tapos doon na tayo guys sa pag-add ng text. Yan. Alam mo guys, tamang paggawa ng thumbnail sa CapCut. Tamang paggawa ng thumbnail sa CapCut. Yan. And guys, tapos yung font guys, piliin lang natin to guys na font na to para malumit yung sulat nya, para hindi masyado masikip. Tapos alignment, piliin natin to guys. Yan. Tapos i-compress lang natin to guys gamit ang ating daliri para umikli siya. Yan guys. Yan, ganyan. Tapos dito naman tayo guys sa style para mamili tayo ng kulay dito guys. Ano yan? Yan. Yan na guys, final na yan para kasi tutorial naman to guys, kayo mamili na guys ng kulay dito. Open na natin yan.
Tapos back natin. Tapos mag-add ulit tayo ng photo guys. Hanapin natin guys yung logo ng CapCut. Kasi kakap ulit natin yan. Oops. Yan. Yan. Tapos palakin ulit natin guys para sumakto siya dyan sa frame. Yan. Okay natin yan guys. Okay. Tapos palitan natin. Yan guys. Yan. Yan, okay na siguro yan guys. Yan. Tapos i-export na natin yan guys. Yan. Idan. Tapos back na natin. Tapos punta na tayo guys sa YouTube Studio. Doon na tayo guys magpapalit ng thumbnail natin, no. Yan. Halimbawa guys, ito napili natin. Pindutin na natin guys itong yung pencil icon. Tapos itong pencil icon ulit. Ito guys, isisave muna natin tong thumbnail natin kasi mamaya ibabalik din natin to, no. Yan, save natin. Tapos doon na tayo guys sa change. Yan. Kung mapapansin nyo guys, nandito na guys yung sinib natin na thumbnail natin sa YouTube. Tapos ito na guys yung ginawa natin sa CapCut guys. Yan, na-search na natin siya guys kasi hindi siya naging video, no. Yan, ida natin yan guys. Yan guys, mapapalit na natin siya, magagamit na natin siya. Isisave nyo na lang yan guys. Yan, ganyan lang guys ang paggawa ng thumbnail sa CapCut. Hindi ko natutuloy guys kasi babalik ulit yung yung thumbnail na nandito kanina. Ibabalik ulit yung guys. Isisave nyo na lang naman yan guys, no. Sana nasundan nyo guys yung tutorial natin. Kung nagustuhan nyo yung video na to guys, pa-like naman, tapos pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel guys. Maraming salamat guys sa panonood. Bye bye.